Good morning guys, good morning sa tanan. Okay, so ato na nisugdan guys, dita maglangon kay hapit na katupsok karon July 25, 2025 pizza 725 maintain today. So mo ni results sa gahapon guys, 873 492 376 ato maintain 544 343. Okay, so slide ato agapon guys. Grabe slide ato agapon. Tara, 934, 944, 724, 922, 306 slide ato ang jawas kay 376, 492. No, trapi. Okay. So, bawi taron guys. So ato ni sindikit sa result sa gapon 873 may mo 318, 492 may mo 065, 376 may mo 8 19. So natay pabonus guys, ato pabonus 317 o 239 633. Okay, pakapin duha guys, 778 o 264. Okay, more na guys, copy guys. So ayaw kalimot sa YouTube channel, Facebook page guys, aliyo lang ko subscribe and follow. I-share ni ato live video guys aron makakita ang tanan. Okay, sa ganahan lang, wala tay buksan guys. Good luck nga guys ang makadaog karon adlaw. Goodbye.